से उद्यान देखी जाइए मंदिर देखी जाइए तेणु अभावनीय भावनार बाहर से कहे आम कथा बा श्री माधवानंद जीव मंदिर शहीद स्मृति उद्यान आउ अन्यान्य उपादान मान अच्छी से गुड़ाक हो प्रमुख उच्च प्राची उपत्यका अन्यान्य कथा सब गवेषक मैंने अच्छा से कहे ताहार किभଳି जहाँ अच्छी ताहा सुरक्षित रहे एवं तार आउ कौन कौन डेभलपमेंट करा जाई पारे जहाँ वास्तवता भितर से कारण आम गुड़े अवास्तव कथा कही जाए अवास्तव कथा जो रही वास्तव प्रस्ताव जोटा वास्तविक संभव ये गोटे द्वितीय कथा हूँ आउ गोटे नुआ कथा कहूँ जोटा मिश्रित प्रतिक्रिया आसूँ से दुई चार मिनिट समय लगे समस्त आम ध्यान शुणा श्री माधवानंद जीवंकर जेहेतु एटा पर्यटन स्थली श्री माधवानंद जीवों पाखापाखि 700 भूसंपत्ति खंजा पढ़ाई 700 एकड़ भूसंपत्ति 732 एकड़ 700 एकड़ कहूँ खंजा पढ़ाई समस्त टे नजर रखिए निजर मत 700 एकड़ संपत्ति पाखापाखि अर्धाधिक संपत्ति विभिन्न बंदोबस्त एवं चकबंदी स्थानीय लोक माने नाम से रेकर्डभुक्त होगार द्विधा ना से रेकर्डेड जमी भितर मो परिवार में 98 डिस्ट्रिक्ट मो परिवार में यही भाव जिते माधव अच्छा अधिकांश व्यक्ति मानकर से जमी सहित संपर्क अच्छी किए केमती प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो नहीं आउ जो वर्तमान सुधा रेकर्ड रेकर्डेड जमी 311 एकड़ संपत्ति वर्तमान ठाकुर नाम अच्छी से 311 एकड़ पाखापाखि 60 एकड़ जमी बाहर मौजार अच्छी आम हेडक्वार्टर विलेज मुख्य ग्राम जदि कहवा से माधव और प्रधान साई ठाकुर प्रधान साई मौजार विजयस्थली और माधव प्रधान साई उभय मौजा छाड़े पाखापाखि 60 एकड़ संपत्ति बाहर मौजार अच्छी संपत्ति वर्तमान असुरक्षित अचिन्हित क्योंकि अच्छी चिन्ह ना एवं से 60 एकड़ संपत्ति पर अन्य जो संपत्ति गुड़िक अच्छी 311 एकड़ से 311 एकड़ सब ठाकुर निज दखल से अधिकांश जमी प्रजा दखल जहाँ जमी जमी श्री माधवानंद जी को टोटा देखिए यही टाइप टोटा बगीचा पड़िया 30-35 एकड़ संपत्ति भाग चाष अच्छी अनेक लोक माधव ठाकुर को जगह स्थायी बासगृह कर रहीगले जहाँकि जिते चाहिए जिते आईन कले आम बेदखल करें कारण से स्थायी बासगृह कर रही प्रस्ताव मोर गोटे अच्छी से प्रस्ताव व्यक्तिगत भाव में प्रथम एटी अच्छा तहसीलदार महोदय अच्छा जे कि सौभाग्यवशतः एक्जिक्यूटिव ऑफिसर श्री माधवानंद जीव टेम्पल ट्रस्ट प्रथम बाहर मौजार जमी चिन्हट 60 एकड़ संपत्ति कौटी अच्छी किए दखल जदि से 60 एकड़ संपत्ति लैंडेड प्रॉपर्टी को आम कैश प्रॉपर्टी की कन्वर्ट करदेवा एनवायरमेंट एक्ट सेक्शन 19 लागू करी पाखापाखि से 60 एकड़ संपत्ति अधिकांश संपत्ति आगे 60% वर्तमान स्थिति 5 लक्ष 4 लक्ष 3 लक्ष पर्यटन मूल्यवान संपत्ति अच्छी जदि कैश प्रॉपर्टी की कन्वर्ट कर से बाहर जमी सी 10-40 कोटी टंका हो पाए एवं जो मैंने स्थानीय अंचल अच्छा बासगृह कर रही जो मैंने कौन परिस्थिति फेरवा ना से आम कन्विन्स कर एवं जहाँ जहाँ उपलब्ध संपत्ति अच्छी जो गुड़ाक आम रही आम समस्त समस्त गाँव ग्रामांचल घर कर
निज जमी आम निज जमी की देखा ना आमर समय अच्छी ना आउ 20 वर्ष 30 वर्ष पर आम पिला कबिला से जमी चिन्ह भी पारे प्राक्टिकाली जहाँ संभव नुहे केवल जो मैंने पैसा वाला लोक फार्म हाउस कनसेप्ट भितर अच्छा सी अलग किंतु आउ जो सत्व संपत्ति सब पड़ी आम पिला माने चिन्ह पारे ना चिन्हबार आग्रह रखिए ना ठाकुर संपत्ति आउ 20 वर्ष पर आउ 40 वर्ष पर किए देख आर कथा भी हूँ भाग चाषी किए ठाकुर जमी करें जदि आम निज स्थितिमान संपत्ति क्या भाग दे बांटुआ को बांट करुचे आम भाई मान भितर ये प्लॉटा बड़ अच्छी जन से 2टा प्लॉट एकाठी कर गोटे भाई किंतु ठाकुर संपत्ति भाई भाग हो ठाकुर संपत्ति जिते भाई से भाग हो जेहेतु से घर जमी नुहे सी आस्ते आस्ते टुकड़ा टुकड़ा एमती अनेक कथा कहले पोथी हम अनेक कथा रही जदि आम से संपत्ति कारण 700 एकड़ संपत्ति नथिला केवल ठाकुर नीति गति सेवा नीति खर्च हो 700 एकड़ संपत्ति ये दि जाइला जेहेतु एटा गोटे पुरातन प्रसिद्ध मंदिर माधव श्री जगन्नाथ मामू घर बोली जनाशुना तेणु जिते श्रद्धालु भक्त दर्शनार्थी आसवे सुविधा सुजोग से 4टा वाक्स सोशियाल वाक्स लोके आसिक आमोद प्रमोद करेंगे धार्मिक और सामाजिक आवश्यकता पूरण हो कथा कि से संपत्ति खंजा पड़ा होता किंतु दुखर कथा से संपत्तिर समस्त आय केवल सेवा नीति नियंत तेणु आम कौन कर जो मंदिर परिचालक मैंने अच्छा से दिन को दिन सब नीति संग्रह करते अनेक देते कारण मंदिर चलवाई बाध्य यही अवस्था जी व्यवस्था है माधव मंदिर ठार केवल सफा रखा 20टा सफाई कर्मचारी दरकार ना से परित्यक्त होम वर्ष तले जहाँ देखते 6 मास तले आज मंदिर अवस्था से मंदिर जी सब आसे इनफ्रास्ट्रक्चर है सफा रखापी 20 सफाई कर्मचारी दरकार आसो ए कथा गुड़ाक से जो भूसंपत्ति अच्छी भूसंपत्तिर मूल्य जदि जमी अच्छी ठाकुर एंडामेंट कमिशन ना सेमती से उपलब्ध अर्थ से एंडामेंट कमिशन ना फिक्स डिपोजिट कराई तार सुध आसिले अनेक पैसा हम 20-50 कर्मचारी रही पारे एठिकार स्थानीय मूल्यांकन दृष्टि ये कथाटी आदौ जी समय आम कहले से संभव नुहे आईन व्यवस्था अच्छी एंडामेंट हिंदू एंडामेंट रिलीजियस एक्ट 1951 धारा 19 अनुसार से सरकार गुरुत्व देले से जमी सब उपयुक्त व्यवस्था भितर डिस्पोजल हो कि निष्ठापर उद्यम दरकार एवं राजनैतिक और प्रशासनिक प्रखर इच्छा शक्ति खाली इच्छा शक्ति एवं मुझे प्रखर इच्छा शक्ति यही किसी दिन भितर माननीय विधायक श्रीजुक्त छवि मल्लिक महोदय पाखे पाई जो कृतज्ञ एवं अत्यंत भाव आज जो बैठक यह एक विवादीय बैठक आपण मैंने समस्त जानते मु जड़े राजनैतिक व्यक्ति थी अक्टोबर 2 किंतु समस्त कथा मोर मानसिकता को ग्रास कर राजनैतिक कार्यकलाप दूरे रही सामाजिक कार्यकलाप मन देवाई चिंता कली और से मानव विधायक महोदय को भेट मोर बंधु मैंने ये अच्छा राजनैतिक प्रतिपक्ष अच्छा राजनैतिक सपक्षवादी अच्छा मिश्रित प्रतिक्रिया अच्छी मुझे कही से बंधु मान जो मैंने अच्छा जे मोर राजनैतिक शत्रु थे राजनैतिक ये सपक्षवादी अच्छा आज मुझे
समस्त उपस्थिति कहूँ कहार राजनैतिक व्यक्तिगत भाव में राजनैतिक प्रतिद्वंदी हेबी ना कहार राजनैतिक पदपदवीर बाधक हेबी ना किंतु अंचल आवश्यकता समस्त एकाठी आमे माननीय विधायक महोदय अत्यंत जड़े योग्य व्यक्ति मुझे कथाभाषा प्रसंग में जी जानी आमे दल गत विचार एमपी शेष आम सहयोग कर सामाजिक आवश्यकता आज यही हूँ एक विचार आम जनसाधारण छाड़ी आज मुक्त आलोचना चक्र प्रत्येक आम कहवा गोटे कथा अनुरोध करी आम अଯଥା समय दबा नहीं क्या प्रशंसा कर ये कथा घर कर सब कर समय दबानी कारण पाखापाखि गोटाए समस्ते आम कही सारा प्रशंसार पात्र आज होती जड़े छवि जे अनेक राजनैतिक जी अनुभव कर राजनैतिक व्यक्ति दीर्घ दिन मुझे अनुभव कर अनेक बाधा प्रतिबंधक कुछ शैली मैनेज कर आज ये कार्यक्रम को से जोग एवं कार्यक्रम में मुख्य उपदेष्टा भाव में उपस्थित अच्छा से धन्यवाद देने कमी रही आसतु आम समस्ते मिलमिशि भाई आम प्रत्येक एक सत्य जो मैंने बसी समस्त राजनीतिक व्यक्ति गोटे समय विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण भितर द्वंद्व होता जे राजनीतिक लोक माने सामाजिक लोक माने राजनीति रे एते सक्रिय होगा कथा नुहे समस्त विचार कथा पदे सारी जे विनोबा भावे कहले जयप्रकाश नारायण को जे आमे जेहेतु गोटे क्रांति आंदोलन सामाजिक व्यवस्था भितर अच्छे आमे राजनैतिक कार्यक्रम में जोग देवार कथा नुहे एपरिकी भोट देवा उचित नुहे आम से भाव में निरपेक्ष रहा उचित यहाँ विनोबा भावे मत जयप्रकाश नारायण कहले तुम भूल कहूछ विनोबा समाज शासन अपार लोक मैंने बसीजे जदि सामाजिक लोक मैंने भोट दायित्व ठिकणा भाव में पालन करते जदि योग्य लोक को समर्थन न करती भल लोक मैंने जो मैंने निजक कहते शासन में अयोग्य लोक मैंने बसीजे शासन में अयोग्य लोक को देखी तमें गाँव में भूदान आंदोलन कर ग्राम स्वराज्य कर विनोबा तुम भूल चिंता कर भल कामटी भल लोकटार आवश्यकता अच्छी पद पदवी बसना ये जो विचार आजिकल लिभि जाऊँगी आशा करिबा छब्बाबू नेतृत्व नियाली निर्वाचन मंडल से एक समाज गढ़ी जाऊ भल काम समस्ते जत्नवान हूँ छब्बाबूर यथेष्ट समर्थन सहयोग रही अनुभव कर परवर्ती अवस्था कथा एवं अनुरोध करी केवल जनक अनुरोध करी से आर कथा कहूँ प्रत्येक को मुझे देखुची ये समस्ते स्पीकर टे धरले छाड़ापी कि इच्छा न थाए योग्यता से भाव अच्छे कहले दिन दिन कर कथा को कहींपारे मु अनुरोध करी समस्ते संक्षिप्त करवा प्रसंग भित्तिक होगा कौन न्याय माध्यम डेभलपमेंट सोर्सेस अच्छी से सोर्सेस मेन्टेनान्स केमती हम डेभलपमेंट केमती हम यही कथा निजर प्रस्ताव आम चुंबक देवा समस्त कथा रेकर्डिंग हो विधायक महोदय पाखे से रेकर्डिंग देदेले सी समय देखिए घंटे दुई घंटा बस चिंता करेंगे और सी कार्य करेंगे यही अनुरोध टे पाखे रखी से कथा करेंगे मोर विश्वास डॉक्टर त्रिनाथ पट्टनायक को कहि से बही लेखालेखी करपत्यका से कहे मुझे डाकबाजी जंत्र को स्पीकर टी समस्त पाखक भाषण शैली कहवा ना जड़िए व्यक्ति ये श्रीजुक्त छवि मल्लिक जे कि
ए जो कार्यधारा को आगे नेवाई जड़े यथेष्ट मनीष जहाँ आम कार्यक्रम कहबी जे पाणी बाबू जहाँ सब कथा कहले ता विषय में आपण मैंने आलोचना करेंगे मतामत देवे मुझे गोटे मतामत करी जो माधवानंद केवल जगन्नाथ सहित संपर्क थिबारु आज सारा भारत वर्ष में ओडिशा से भाई आम जो बसीचे जहाँ ना है सदादास बिहार से सदादास जगन्नाथ जड़े परम ये प्राची उपत्यकार 3 जन थे जगन्नाथ परम 200 वर्ष सदादास ये बास करते 150 ରୁ 200 वर्ष जिते लगे हाँ 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 जिते पुरी रे ब्राह्मण मानकर आधिपत्य था गजबदन पाखे से राणी पाखे आधिपत्य था बौद्ध मान तेणु ब्राह्मण मैंने सह्य कर बौद्ध मान कि आप गवेषणा कले जाने जो बौद्ध मानकर बेसी दान जगन्नाथ ये कहे बुद्धदेव दान ब्रह्मभाव ये कथा छाड़ू से सब गोटे परीक्षा है जोटा माधवा पांचरे लिखाई मुझे जे किए श्रेष्ठ परीक्षा है राणी और राजा गोटे माटी कुंभ भितर गोटे जिनस रख से कहले ये सत्य कहीदेव कहारी से राजधर्म हो ब्राह्मण मान आग बौद्ध मान कहा बौद्ध मान कहले गोटे कला आग साप पाखे राजा राणी रखते ब्राह्मण मान कहा ब्राह्मण मान कहले भस्म उठे खोला भस्म तेणु तंत्र प्रयोग बहुत थिला एवं तंत्र देवता होते शिव गोटे तंत्र ये जगन्नाथ तेणु से बौद्ध मान बाटे बहुत माड से आसिक ये प्राचीन यातायात पथ ये प्राचीन से आस ये माधव पाखे ये अंचल से जो मैंने बौद्ध रहीगले से कहला बाहु जो मैंने कलिकता पलैले से कहला बाहु से अवस्था पिंधि आमर बाहुरी भाई मैंने प्रिय हूँ नाली गामछा से समय तंत्र प्रयोग प्रचुर भाव है अच्युतानंद आस परवर्ती काल में ये सदादास तंत्र विख्यात साधक जहाँफल गछगुड़ा देखुं सबुड़ाक अकान कौन सी डाला खंडे नहीं कम कर तंत्र प्रयोग करते बहुत कथा अच्छी से आगे थे बांडा दास जी वैधरपुरा थे जे चाष कर मानिक कहला अराक चाष कर जल मिल कि गोटे मेघ आसला आड़ा काटला बाड़ से बस बलद आस चाष आउ जड़े थे परवर्त समय कुशवा समस्ते जानी जे कि महाप्रसाद मगेकी आम एवं से नागांतक जोगांतक साधना कर सदादास विषय में आम अनुरोध कर गवेषणा करूँ और गोटे बहिपत्र बाहर पेपर दि जाऊ जहाँफल जो पर्यटन स्थल है सदादास बहुत माधव आसले आम तो सब लगे प्रभु इच्छा बुढ़ा भार पका से दिन सारा भारत वर्ष स्थान पाइले सरकार स्वीकृति दिखते भक्त जो जाऊँगी भगवान पाखक नड़िया नहीं सी सरकार अनुमति नहीं जाए तेणु सदादास समाधि अच्छी बुझुली मूर्ति तार सुरक्षा करा सहित आमर न्याय सुवनेश्वर मंदिर उन्नति करा जहाँफल पर्यटन जो मैंने आसवे ये क्षेत्र देखिए और आग्रह प्रकाश करें। धन्यवाद। प्रभाकर दीक्षित न्यायालय रोचे माधवानंद विकास परिषद सहित अनेक दिन जड़ित ता सहित आउ जहाँ जहाँ उन्नति सम्यक आहरी अनेक उन्नति आवश्यकता अच्छी जहाँ कहले मानी ता सहित विधायक सहयोग दरकार आम ये गोटे बड़ पर्यटन स्थली हिसाब से
ଗ୍ରହଣ କରିବା আর ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ଏମିତି ଆମର ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ରହୁଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ପୀତାମ୍ବର ରାଉତ ନିଆଳି ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଆମର ମାଧବଙ୍କ ଭାରତ ସହିତ 6 ବର୍ଷ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପାଖରେ ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ବିକାଶ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଆମର କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ମୁଁ ନିଆଳିରେ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ ଅଛି ସେଠୁ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଏଇଟା କରିଥିଲି। ଏ ଯେଉଁ ମାଧବାନନ୍ଦ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯାହାର ପେଟ୍ରୋନେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାର ଇତ୍ୟାଦି ଯାଉଛି ତାକୁ ଦିନେ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରଭାକର ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ କନସେପ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ମାଧବାନନ୍ଦ ବିକାଶ ପରିଷଦ ନାଁଟା ମୁଁ ହିଁ କନସେପ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୀତାମ୍ବର ବାବୁ, ପ୍ରଭାକର ଦେବୀ, ତ୍ରିଲୋଚନ ପୁଷ୍ପାଳ ଆଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ମେମ୍ବର ବି ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସି ଏ ସଂସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି କେତୋଟି ଜିନିଷ ଟେକ୍ ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଇଣ୍ଟିକି 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି। ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିବି। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଦାବସ୍ତଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କରେ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା କହିବି। ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ DPR ତିଆରି ହେବ। ଗୋଟେ ପିସ୍ମିଲ୍ ବେସିସ୍ରେ କଲେ ସେଟା ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ଜିନିଷଟା ଅତିରେ ଉତୁରି ପାରିବ। ତେଣୁ ମୂଳ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି କି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ ଥିବେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରନ୍ତି, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହେଇପାରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଟେକ୍ନିକାଲ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ସେ 5 କୋଟି 10 କୋଟି 20 କୋଟି ଯେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ନୋଟେଡ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ, ପ୍ଲାନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲି ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମତାମତ ଦେବାର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ନେଉନି। ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ କରିବା ଏବଂ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କରିବା ଯେମିତି ଜଣେ ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଡେ ଏଠି ସବୁ ବିତେଇ ପାରିବେ। ତ ମିନିମମ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଖାଇବା ପିଇବାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବୁଲିବାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମାଧବ ଟେମ୍ପଲ୍ ତ କିଛି କାମ ବି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ସବୁଠୁକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଶୋଭନେଶ୍ୱରକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆଇସି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶାମିଶି କରିକି ଆକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସାର୍ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଦେଇଦେବି। ଅଧିକା ସମୟ ନେଉନି। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ DPR ତିଆରି ହେବ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ର ପଲିସି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ, କ'ଣ କରିପାରିବେ, କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ। ବିଧାୟକ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇଛେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ହେଇଯାଇପାରିବା। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁ ରହିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜାତି ଧର୍ମ ପଲିଟିକାଲ ଏସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକିରି ଟିକେ କାମ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବେ ଡେଫିନେଟଲି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ରହିବ। ରାଞ୍ଚି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ରହିବ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ମୋର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ML ଭାବରେ ପାଇଛେ ଯେ ଜିତିବାର ପରଦିନଠୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ପ୍ରାଚୀ ଅବୈକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରାଚୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଧବାନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ମାଧବାନନ୍ଦ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ମାଧବାନନ୍ଦ ନୀତିକାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ 340 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ, ତାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀର ଡେଭଲପ୍ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହା ଆମର ହେଉଛି ଶେଷ ଏହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀର ବିକାଶ ହେଲେ ଯେ ବିକାଶ ହେବ। ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସରକାରରେ ଅଛୁ ତ ବିଧାୟକ ସରକାରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଯାଉଛି।
ଆଉ ଶେଷ କଥାଟି ହେଲା ପଢ଼ୁଆ ଭାର ଯାଉଛି ସେ ଭାର କେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଜାକଜମକ ହେବ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସେ ସାରା ନିରାଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ଅଛି ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଯାଦବ ଭାଇମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ, ଖଣ୍ଡାୟତ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ରଥକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ସୁରତ ହେଇଛି ସୁରତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଦିଗରେ। ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକାଶିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଗ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ତାପରେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେଇ ଇଏ ଜାଗାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ କରି ଯିଏ ଯେଝାର ମାନେ ये विषय चिंता करके एटाको उन्नति करंतु एवं आज एठारे माननीय विधायक सांसद नाहंती आमर अनुरोध रहिला एटाको जातीय स्तर राज्य स्तर पर्यटन स्थल गोटे मान्यता देवा आम अनुरोध करूँ। धन्यवाद। किसी गणमाध्यम भाई मैंने अच्छा से गणमाध्यम भितर सीमित ना से अत्यंत भाव अनुभवी। नमस्कार, मु शेख कमरान। माधव को नहीं जो स्वप्न आगे देखा प्राची बेल्ट जो अष्टसंभु रही तार डेवलपमेंट करने अनेक दिन प्रयास किंतु किसी रोचे प्रॉब्लम कि हो पार माधव जो रही संपत्ति सब रही सबिनेश्वर भी सेमती संपत्ति रही विभिन्न मठ भी अनेक संपत्ति रही जहाँकि जबरदखल रही जबरदखल उच्छेद करने प्रशासन तरफ अनेक प्रचेषा किंतु सफल हो पार। आज मु विधायक अनुरोध करी जोटी जोटी सब जबरदखल से ठाकुर संपत्ति हो मंदिर हो जो रही गोचर जमी रही अनाबादी रही अनेक संपत्ति जबरदखल होता उच्छेद कराए तार डेवलपमेंट काम कराए मोर अनुरोध रहा प्रशासन ये समस्त प्रशासन नियाली प्रशासन सदाबले भल चिंता कर आज भी जो आम बसी भल समस्त ये जो मैंने बुद्धिजीवी रही चिंता कर प्रशासन भी रही विधायक भी रही निहाती आगामी दिन में जबरदखल को उच्छेद करा। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रशांत सिंह नियाली ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच। आज मोर प्रसंग भित्तिक जो कथा कहूँ ये सदादासर जो आज जो बर्तमान ये बजाय दो आग रक्षणाबेक्षण सागे रक्षणाबेक्षण निहाती जरूरी उत्तरतर उन्नति हो। इतिहास छात्र हूँ प्राची नदी उपत्यका कले आम आगुरी पढ़े महेंद्रधार हरप्पा सभ्यता आम जलालपुर भारतीय गुड़ार एवं जो 2018 जो आर्कोलॉजिकल जो एक्सकैवेशन होता प्राची भालीर इतिहास 4500 वर्ष तल बोली कही प्रसंग भित्तिक भाव में माधव शोभनेश्वर आम नियाली आराध्य देवता नियाली माधव एवं शोभनेश्वर बहुत गुड़ाए कम आगे अथार अटकी मु समय नेबी केमी उभयकर उन्नति कराए ये अंचल को पर्यटन मान्यता पाई केमी उत्तरोत्तर विकास कर आज ये आमर समस्त पदाधिकारी और माननीय विधायक अच्छा समस्त प्रचेषा आमर प्रचेषा रही समस्त उन्नति संगे ये स्थल नियाली उन्नति हो। धन्यवाद। धन्यवाद। समस्त को प्रणाम अभिनंदन। मु श्रीमान धरणीधर सरस्वती
जो पर्यटनस्थली ये पाखापाखि 40 किलोमीटर दूरता भितर आम कौटी पाइबा तेणु प्रथमे माधवानंद संपत्तिर पुनरुद्धार हो एवं ये पर्यटनस्थली विकास माननीय विधायक सांसद समस्त प्रचेषा रो अंचल समस्त व्यक्ति सहयोग करतु मोर मोर ये समस्त गोटे अनुरोध बर्तमान आग प्रथम उद्धार कर माधवाजी मंदिर जो 300 एकर जमी लोक हड़प कर भुवनेश्वर मंदिर उन्नति करने सहित प्राची कूल समस्त शिवलिंग मंदिर को पुनरुद्धार करने एप्रति आमर नूतन विधायक ध्यान देवे बोली आशा भरोसा और विश्वास भी मुझे रखुच्छी। रमाकांत पात्र कृष्ण प्रसाद बहुत मान्यमान्य व्यक्ति अच्छा से बहुत कथा कहे कि गोटे कथा मु विधायक को अनुरोध करी यही पाखे आमर पूर्वतन जड़े विधायक पूर्वतन सांसद गोटे कॉलेज को द्वितीय रेभेन्सा कले आमर मान्यवर विधायक आंतरिकतार सहित न कही काम लगे देवे आउ मान्यवर सांसद द्वारा कि दिल्ली अर्थ बराद करेंगे गोटे भल पर्यटन स्थली हो पार। उपस्थित अंचल समस्त सज्जन मान मोर घनिष्ठ प्रणाम। मुझे लक्ष्मीधर बेहरा अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी घर जहांगीर आम समस्ते सब कथा कहूँ प्रशासन पाक हो एमएलए पाक हो जहाँ पाक मंत्री पाक हो सरकार पाक हो आम समस्त आंतरिकतार अभाव मो अवसर देला ये अंचल प्राय माधवानंदर सदाशिव मेलन में प्राय जड़ित अच्छी मुझे देखुची आम समस्त कथार कहूँ कि कम अंतर में कहीं चिंता करें आंतरिक भाव कम कर आंतरिक नहीं मोर आज समस्त गोटे पद कह अनुरोध करेंगे अंचलवासी की समस्ते आंतरिकता सहित स्वस्थता कार्य कले सरकार कम निश्चय समस्त दृढ़ समस्त एक जाति धर्म दल निर्विशेष समस्त एक समस्त आगे एकमत एक कम करवा किसी कम अधूरा धन्यवाद। माधव बनिवाल पूर्वर समस्त बंधु मान तो पर्यटनस्थली माधवानंद मंदिर उपर कही सारी से विषय आ विशेष किसी कहबार ना से गोटे कथा माधवानंद जी देवतर संपत्तिर पुनरुद्धार और पर्यटनस्थली को किपरि आगे नवा विधायक महोदय आमको साहाय्य कले आम निश्चित भाव आगे नहीं धन्यवाद। आज जो दिनटी बहुत पवित्र दिन कहीं काली खबर पाइली मोर मान्यवर विधायक हेली मत कहले माधवानंद जी मन टी एत उत्साहित है शुणिकी बहुत आत्मा खुशी है आज प्रभु जगन्नाथ माधवानंद जी को विशेष प्रणाम समस्त बसित गुरुजन समस्त प्रणाम। आज ये दिनटी बहुत खुशी दिन क्या पवित्र दिन आज माटे अनेला पवित्र दिनटी जड़े विधायक संसद प्रार्थी निर्वाचित है भगवान आशीर्वाद ये दिनटी था शुभर दिन आज दुहींक विधायक प्रतिनिधि को अनुरोध करुच्ची ये माटी माधवानंद जी उन्नति हो आज माधवानंद जो जन्मदिन हो बड़ बंधु ओडावासी बड़ बंधु जगन्नाथ कहते माधवानंद जी है बड़ बंधु दुनिया ना ये बंधुर उद्धार हो माधवानंद जी केमी आज सब जगन्नाथ जाऊँ रूढ़ करेंगे समस्त अंचलवासी समस्त उपकृत हे मोर दुई जन निर्वाचित होता विधायक निर्वाचित होता संसद दुईर अनुरोध आर के पूजन उद्धार हम समस्त अंचलवासी मोर धन्यवाद। उपस्थित आपणकर मान्यवर विधायक एवं समस्त मुरबी बुद्धिजीवी बंधु समय स्वल्प यार भितर मोर आपण पाख निर्वाचन मंडल पड़ोशी लोक आप जिला मोर आपना तेणु मु संक्षेप कहला कथा कह समस्त गोटे प्रस्ताव देले आग माधवानंद मंदिर जीवर संपत्ति उद्धार कर स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु कहवा परिवार लोक अच्छा आप विधायक आप दायित्व देते ट्रस्ट तहसीलदार भी किंतु
କହିବାଟା ଯେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏ କାମ କାହା ବାଟ ଚାଲିବ, ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ମିଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦଖଲରେ ଅଛି ଆଇନ କାନୁନ ଯାହା ମିଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଇନ କାନୁନ ବାବଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ମାଧବ ବିଭୂତି ପାଇଁ ପରିଚୟ। ମାଧବ ମନ୍ଦିର, ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁ, ଆମେ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ କହୁଛେ ମାଧବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ବ ହେଉଛି ଭୌମ ଏକାଦଶୀ। ଭୌମ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଭୈମାସୁର ଯେ ରହୁଥିଲା ପୁଅ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଅସୁର ଯୋଉଠି ଅସୁର ରହୁଥିଲା ଇସିମାକୁ ଆସିକି ମରିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବନବାସ ପରେ ଭୀମ ଯାହାକୁ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ପୋଡ଼ିଥିଲେ ଏ ଜାଗାଟା ପୋଡ଼ା ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଯୋଉଠି ପିତା ଖାଇଲେ ତାର ପିତା ପୋଡ଼ା। ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନ୍ନତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହାର ପୋଖରୀ ଏଇଠି ଅଛି। ଯୋଉଠିକି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଭୌମାସୁର ବିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଇଏ ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଏହାର ପୋଖରୀ ଭୀମ ଗଦା ଜଳ ଧରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏହା ଲୋକ କଥା ଭିତରେ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛୁ ସଦାଦାସ ପୁରା ଟିକେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଦ୍ଧାର କରି କେତେ ବାଟ ତାକୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ସେ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଇଡ଼ିଆ ବହୁତ ଯେତିକି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାକୁ ଡାକିଛି ମୋତେ ତାକୁ ଏଭଳି କରିଥିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ମାନସିକ କାମ ସଦାଦାସଙ୍କ ପରେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆମେ ବାଲି ମାଟି ଯେ ଲୁଟ୍ କରି ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଜି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ପ୍ରାଚୀର ଅବବାହିତ ପ୍ରାଚୀର ଏଇପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଳେଶ୍ୱର ମାଧବ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ସରକାରୀ ଜାଗା ଗୋଟେ ୱାଟର ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଜନା ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନେକ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି। ପ୍ରାଚୀଟାକୁ ଏପଟେ ନେଇ ଆଗରେ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶିବା ପାଇଁ ୱାଟର ପାର୍କ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। এইটা ବି କେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଆମର ଯୁବ ବିଧାୟକ ସରକାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୁରିଜିମର ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବୋଧେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସାହେବଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟଙ୍କର ସରକାରରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟିକା। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, କୋଣାର୍କ ଅବବାହିକାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ଭିତର ନିକଟସ୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଅଛେ। ଏ ଭିତରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର 16 ବର୍ଷର ଶ୍ରମ, ଏ ଦେଶର ରାଜସ୍ୱ 40 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଶେଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କଳାପାହାଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧର୍ମପଦଟି ହେବା ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ଆଦିଗଣ୍ଡିଏ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶା କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଧର୍ମପଦ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ମାରିବା ପାଇଁ ହଉ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କିପରି ତିଆରି ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥା ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନରନାରାୟଣରେ ବସୁଛେ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛେ ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷଟା କେମିତି ଆଗରେ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଆଦିବାବୁ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ବାହିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ତ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଅର୍ଜୁନ ସାଜିବେ ଏଇ ଆଶା ଭରସା ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମ୍ମାନିତ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ନିଆଳି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ମୁଁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଯଦିଓ ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ଆଦିବାବୁ କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ସତରେ ଏଠି ବୁଲିକି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସତରେ ଯେତିକି ଲଜ୍ଜିତ ସେତିକି ଅଭିଭୂତ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଯେତିକି ରମଣୀୟ ହେଇଛି, ଏହାର ବିକାଶ ସର୍ବତ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ନିଆଳି କହିଲେ ନିଆଳି ସହିତ ମାଧବ ନାଁଟା ସ୍ୱତଃ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ନିଆଳି କହିଲେ ଲୋକେ ନିଆଳି ମାଧବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଧବର ବିକାଶ ନହେଲେ ଏବଂ
ମାଧବ ନନ୍ଦଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୀଠର ବିକାଶ ନହେଲେ ନିଆଳିର ବିକାଶ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ এই যে ক্ষেত্রটি অবস্থিত, এই ক্ষেত্রটির যেভাবে ভিত্তিভূমি অছি এবং এটি আমি সন্থ সদা দাস তাঁর যে সে আমি যে প্রকৃতি সৃষ্টি করি যাই এবং তাকে নেই অতীতরে যে উদ্যম করে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যে পজিটিভ রাজনৈতিক সদিচ্ছা অতীতের লা এবং বর্তমান নূতন নেতৃত্ব তাঁর নির্বাচন পরবর্তী কালের সে যেভাবে ভাবে এই অঞ্চলের বিকাশ নিয়ে এ পীঠর বিকাশ নিয়ে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, মু আশা করছি এবং আমি সমস্ত আশা করা নিশ্চিত ভাবে আশা করা নিশ্চিত ভাবে তাঁর নেতৃত্বে এই অঞ্চলের এই পীঠর বিকাশ হব, পর্যটনের বিকাশ হব, যে পর্যটন নিয়াড়ি অনেক মর্যাদা এবং নিয়াড়ি সম্পদ নিয়াড়ি সমৃদ্ধি জিনিস অনেক প্রস্তাব ভিতরে মু গোটে প্রস্তাব দেওয়া চাহুছি, অপরটি প্রস্তাব দেওয়া চাহুছি, যাহা আদিবাবু কথা কহিলে যে নিয়াড়ি মাধব মন্দিরের বিকাশ হওয়া দরকার এবং তাঁর সম্পত্তির সুরক্ষা হওয়া দরকার এবং এথিপাই স্যার কৈলাসবাবু যে কথা কহিলে যদি আকু এই যে মুভমেন্ট এই যে অভিযান যদি গোটে স্ট্রকচরাল সেপ ন দিয়া যায়, গোটে সাংগঠনিক রূপ ন দিয়া যায়, সমাজের বিভিন্ন বর্গর লোক সামিল করি বিভিন্ন স্কিল্ড লোক যে দক্ষ যে এই ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা আছে বিভিন্ন বর্গর লোক সামিল করি গোটে স্ট্রকচরাল সাংগঠনিক রূপ দিয়া যায় এবং এইটা যা কৌলে অতীতের যে এটি আলোচনা হয়েছিল এটা গোটে পিপলস মুভমেন্ট গোটে গণ অভিযান ভাবে এক রূপ দেলে নিশ্চিত ভাবে এই ক্ষেত্রের বিকাশ হবে। জনে শিক্ষক ভাবে অধ্যাপক ভাবে ছাত্র মান সাথে বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ ভিতরে এই ক্ষেত্রটি দেখা বেড়ে মোর কিছু অতীতর অনুভূতি অছি। ওড়িশার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী মান ভিত্তিভূমির বিকাশ সে গোটে বড় ভূমিকা আমি দেখিছি। তেমন যদি নিকটস্থ শিক্ষানুষ্ঠান মান এই অঞ্চলের এই যে ক্ষেত্রের বিকাশ পাই ছাত্রছাত্রী মানুষ ইনভলভ করা যায় এবং বিশেষ করে ওড়িশা সরকার জাতীয় সেবা যোজনা বা যে সব এক্সটেনশন উইং অছি সে যদি ইনভলভ করা যায় কোণকে আমি আমার যে অনেক লিয়াসন অফিসর অনেক ডেপুটি সেক্রেটারি অনেক উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তরফ ওড়িশা সরকার তরফ ইয়াকে যদি এনএসএস গোটে প্রোজেক্ট হিসাবে নিয়ে তো বিভিন্ন ইন্টার কলেজ ক্যাম্প করি পিলামানଙ୍କୁ এটি আনিকি ইয়ার বিকাশ করা যাই দুইটা কথা, একরে ভিত্তিভূমির বিকাশ হব, দুইরে এই যে পীঠ এর প্রজ্ঞাপন হব, সারা ওড়িশায় এর প্রচার হব, বিভিন্ন কলেজের যে পিলামানে আসবে এটি কিছু কাম করবে, এটি প্রোগ্রাম হব, এর ফলে এর মধ্যে প্রজ্ঞাপন হব, এর প্রচার হব। মু আউ কিছু প্রস্তাব দেউনি, পরবর্তী সময় আমি প্রস্তাব কিছু লিখিত আকারে দেবি। ধন্যবাদ। समस्त लिखित प्रस्ताव गुरुत्व देवा आमर माननीय विधायक समस्त 85 प्रशासनिक अफिसर सहित ये उपस्थित थिबा ज्ञानी गुणी व्यक्ति मान तथा माधवजी नंद प्रेमी जो मैंने प्रकृति भल हृदय भक्ति कर से उपस्थित समस्त को मोर अंतर प्रणाम जनाऊँगी। मु दीप्ति प्रतिहारी मु ये अंचल गोटे साधारण व्यक्ति चाकरी जीवन 40 वर्ष भितर ता पूर्व भी पढ़ा समय जेबे हेतु होमें सामाजिक कार्य सफल 30 वर्ष तले दैनिक संबादपत्र प्रजातंत्र गोटे बड़ आर्टिकल बाहर जे प्राचीन जी अवबाहिका गुड़िया मंदिर अच्छे से विलुप्त होबार समय बढ़ुची ना प्रत्नतत्व विभाग ना देवतर विभाग ना संस्कृति विभाग सजग दृष्टि ना यही अवसर में मुझे कथा बहुत जानी ना जानकीवल्ल पट्टनायक से मुख्यमंत्री थे दुईटी सिंधु उपत्यका और सार्थक सारथी बंगलार अनुवाद उन्मोचन मुझे समय कहली जे जानकी बाबू ଆପଣ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏଡ଼ିଟର ଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଳି ମାଧବ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉଦ୍ଧୃତ ବା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏଠି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ ଏ
ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗବାହିକାରେ ବହୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଥିଲା ସାଧନାର ପୀଠ। ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଅବଗତ ହୋଇଯାଉଛି, ମାଧବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ଗାଜପତ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ବାର ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା ସେ ଟିକେ ମୁଁ ବଢ଼େଇକି ଆଉ ଲେଖିଥିଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସିଥିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଐତିହାସିକ ଏ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। 19 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ସଂସ୍କୃତି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ପ୍ରାଚୀ ଅବବାହିକାରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ବନୁଛି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ସଦାଚାରୀ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ସଦାବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉ। ଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ମୋର ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଏ ଅସହାୟ ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେ ଆଶା ଭାରତର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏହି ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପରମ୍ପରା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିସ୍ତାରୀ ଥିଲା, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ଏହାପରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଉ ପ୍ରତିବାଦ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ରାୟ ପହଙ୍ଗା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଥାନା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଘର କେମିତି ଇଏ ସିଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେଉ ନିଆଳି ମାଧ। ନିଆଳିର ଅର୍ଥ ସୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମାଧବର ପାଣିବାବୁ କହିଲେ ଜମିଦାରୀ ଜମିଦାରୀ ଆଜିକାଲି କିଏ ମାନୁଛି, ଗୋଚର ଇଏ ସବୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହି ବୋଲି କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଏ ସଦାବାଜି କୋଟାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁ ବଦଳିଗଲା। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଭଳି ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳି ଏ କୋଟାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ଏତିକି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଇଏ ଡାକିଲି। ଯାହା ହଉ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଆଜି ସେ ଜିନିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନ ଦେଇଛି। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ସାଧୁ ପ୍ରୟାସ, ସାଧୁବାଦ ପ୍ରୟାସ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଗ ତା ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଯଦି ତା ଦେହରେ ରହିକରି ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ପାଇଁ 1860 ମସିହାର ସନନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତିକି ବିରି ଯାଏ, କେତିକି ଚାଉଳ ଯାଏ, କେତିକି ନଡ଼ିଆ ଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଆପଣ ମାଗାଜିନ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଆ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ତୋଟା ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପରିବା ରହିବା କଥା ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଇଲିଗାଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ରୋକା ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗ ସେଇଟାକୁ ରୋକାଯାଉ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କେମିତି? ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଆଗ ସଂସ୍କାର କରିବା, ନିଜକୁ ଆଗ ତାଦେହରେ ସାମିଲ କରିବା। ଉଦ୍ଧାର ନିଜେ ଆଗ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ମନ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଇନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ହେଇନପାରିଲା ମୋତେ ମାନେ ମନ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକି ସେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି ଯଦି ଆଠରେ ଲାଗିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭଣଜା ମାଧବଙ୍କର, ଏହା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1860 ମସିହାର ସୁରଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଗାଜିନ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆସିଲା ବାଦ ବିବାଦ। ତଥାପି ଆମେ କହିବା ଆମେ ଲୋକ କଥାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ସବୁ ମ୍ୟାନମେଡ୍, କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଗବାନ କରିନାହାନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକରି ନାହାନ୍ତି କି ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକରି ନାହାନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ତିଆରି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ଆଦିରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ନବୀନସନ କରିବାକୁ ଗଲେ ମାଧବଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ସିଂହ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥର ବିଧାୟକ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅଧିକା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। मोर परिचय हूँ माधव सरपंच बाबुराम मल्लिक। समस्ते बहुत कथा कहले जमी उद्धार एवं तोटार टूरिज्म प्लेस किंतु मोर गोटे नवेदन समस्त बा विधायक एवं वीडियो सार को तहसीलदार को जे आमर माधव मंदिर आग उन्नतीकरण करा कारण माधव मंदिर जो मैंने आस भक्त मैंने गोटे बसिया गोटे जगह ना जदि वर्षा होगा से ठिया हाँवा गोटे जगह ना तेना आग माधव मंदिर उन्नति कर पार्क आसला मंदिर में गोटे गाड़ी थोड़ा आप चिंता करूँ से सिंहद्वार में थे ना दक्षिण द्वार में थे तार गाड़ी थोड़ा गोटे जगह ना मुझे अनुरोध कर एमएलए सार को लिखी बर्तमान बस स्टाण्ड गोटे करा मंदिर सामने के आजबेस्ट पड़ी गोली आजबेस्ट पड़ी गोटे ये करा मंदिर रेस्ट दे पारे आमर जो गरुड़ बाटिका होती गोटे माने भल खोला मंडप करा मुझे आपको जनई आज्ञा मु वीडियो मास जनई यही विषय भी आलोचना करी आज बसिक आलोचना करी जमी गुरा उद्धार कर बर्तमान भी आलोचना करी आम अतिथि भवन तेणु मो कह कथा जो माधव मंदिर आज स्वयं जगन्नाथ मामू घर जे हस्ता कष्टा दैव विधाता मामू घर हूँ माधव से माधवर उन्नति करने जे आग मंदिर उन्नति तापर पार्क उन्नति कारण मंदिर जी आसब अवहेलित मंदिर देख मंदिर जो देखुं अवहेलित भाव मंदिर देख से मंदिर पुनरुद्धार कर परपार्श्विक जो आम चापखोल गोटे जो पोखरी आर पोखरी से अवहेलित जलमल हो रास्ता ठीक ना से आम जो कहते भीम जो मारी हम कहते सब कहते से जाती बालीसाई से गोटे बालीसाई ग्राम अच्छी ठाकुर से जाती कितु से बसिया गोटे ठाकुर बसिया गोटे स्थान ना कि से तले बस माटी देर बस तार उन्नतिकरण इटी आम देखिए कौन करा जो दरकार आग घर देख घर देख आप अनुरोध कर आग निज घर देख बाहर को आस आग मंदिर उन्नतिकरण कर पार्क ये मोर धन्यवाद। मंदिर संपत्ति उद्धार हो पारुनी एवं मंदिर जो आय है सठिक भाव में मंदिर प्रशासन पाखक आसीपार यार मुख्य कारण हूँ जो वंशानुगतिक ट्रस्टी अच्छा कि ट्रस्टी जो 4-5 जन मेम्बर अच्छा तहसीलदार अच्छा बीडीओ अच्छा आईएएस अच्छा आउ 2 जन अच्छा गोटे छोट ट्रस्टी किंतु यदि ये ट्रस्टी बृहत आकार में करा जाए ये अंचल बुद्धिजीवी मानक नहीं करा जाए जो माने समाज में समय दे मेन कथा है समय दे एवं सेमानंकर किसी परिवार
ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏଥି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଆମର ହେଲା ଛୋଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଠିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଜଣେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ତହସିଲଦାର ରହିଲା, ତହସିଲଦାରଙ୍କର ସମୟ ଜାଣିଥିବେ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ସମୟ ଜାଣିଥିବେ, ଆଇଆଇସି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ବୃହତ୍ତର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି କିଛି ଦିନ ପାର ହେଲା ପରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବାହାଘର ଭୋଜି ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ପିକନିକ ସ୍ପଟ ଗୋଟେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମିଷ ନିଷେଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମିଷ ନିଷେଧ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଏଠି ଆଇଁଷ ଦ୍ରବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାଧବାନନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇଁଷ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବାହ ଭୋଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ଟ୍ରଷ୍ଟିକି ଟିକେ ବୃହତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ଅଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବେ। ଯଦି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାରିଣୀଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଠି ଏମିତି ସାଧାରଣ ସଭା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାର ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ ବା ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଦାଦାସ ତୋଟା ତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହରେଇ ବସିଛି, ଏସବୁ ପଛରେ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଯାହାକୁ ସରକାର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଠିକ୍ସେ ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା, ଯଦି ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ରହିବା, ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା, ଡିଭାଇଡ୍ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବା ସଦାଦାସ ତୋଟା ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିବାନ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ଭୌମ ଏକାଦଶ କହିଲେ, ପୁରୁଣା ଭାର କୁହାଗଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାଇ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଏ ସଭାରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଭଲ ହେବ ଭାବି କହୁଛି। ଯଦି এই ସଦାଦାସ ତୋଟାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଦି ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି, ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ପୁଷ୍ପାଳ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଭାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମିତି ଭୌମ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ବିକାଶ, ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଐକ୍ୟ ବା ଏକାଠି ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚରେ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଗତକାଲି ନିଆଳିରେ ବସିଥିଲୁ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଯେତେ ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଯେମିତି ଆମେ ହଟିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ନିଆଳିର ତତ୍କାଳୀନ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ନାଁରେ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ବିଧାୟକ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ, ସେ କହିଲେ ମୂଳଭୂତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଆମେ କେବେ ବାହାରିବାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ନାଁ ପ୍ରାପ୍ତି ମହୋତ୍ସବ। ସେମିତି ଅନେକ ଆଜିର ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମତ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଶହୀଦ ପାର୍କ କରିବା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ପାର୍କ କରିବା, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ କରିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସଦାଦାସଙ୍କ ନାଁ ନ ଲିଭିଯାଏ। ସେମିତି ଯେମିତି ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ କମିଟି ହେଇଛି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ରହୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ସେମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ବକ୍ତାମାନେ ନିଜ ଭାଷଣ ଛଳରେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆମେ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ପ୍ରକାର
ସୁଫଳ ଯାହା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମିଳିବା କଥା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ବା କମିଟି ଗଠନ ହେଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ସେ ପଢୁଆ ଭାର ହେଉ ହୋମ ଏକାଦଶ ହେଉ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ସଦାଚାର ପ୍ରଚାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ ସମସ୍ତ କାମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରୁ ଏବଂ କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହେଉ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ତମାମ ଦିନ ରାତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଦି ଭାଇ ହେଉ ପିନା ଭାଇ ହେଉ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମିଟି ତିଆରି ହେଉ ଏବଂ କମିଟିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ତିଆରି ହେଉ କିଏ ଯେଉଁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ ହୋମ ଏକାଦଶ ଯିବ କିଏ ପୁରୁଆ ଭାରତକୁ ଆଉ କିଛି ଜାକଜମକରେ ହେଇପାରିବ କିଏ ସଦାଦାସର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇପାରିବ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକ ବିଧାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମିଟି ହେଉ ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିକରଣ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ବିକାଶ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏକାଠି ବସିବା କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କମିଟି କରିକି କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। ଇଏ ମୋର ସଜେସନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ କଥା ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ଆଲୋକ ଭାଇ ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା ଉଠେଇଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଉ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେମିତିକି ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ନ୍ୟାସ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ତ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ତାର କାମ ଠିକଠାକ୍ କରିବା ଦରକାର। କମିଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ କମିଟି ହେବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିରର ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଏ ନା କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ ହେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ କେବଳ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ସେମାନେ କେବଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଲୋକ ତେଣୁ ଜନମତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ଅଭିରାମ ସରସ୍ୱତୀ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ନେତୃତ୍ୱ ଧର୍ମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ। ये जो କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ମୁଁ ୟାକୁ ଶୁଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲି। ମୋର କିଛି ଆସିବାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରାଚୀ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ତାର କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ମୁଁ ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି। ଆମେ ପ୍ରାଚୀ ହେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଭାସିବ ମେଣ୍ଢା ଭାସିବ ଛେଳି ଭାସିବ କୁକୁର ଭାସିବ ଆଉ ମା ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ନାମକରଣ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଯେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ନାମକରଣ କରାଯାଉ। ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସେ ପୁରୁଣାରେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ନହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭାବୀ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀ ମହୋତ୍ସବ ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି ଏ ସରସ୍ୱତୀ ମହୋତ୍ସବ କଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଥା ତା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ପଶେଇନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ଉପଦେଷ୍ଟା ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଆନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ସବୁ ସମୟରେ ମଳୟ ହୁଏନି କି ବସନ୍ତ ହୁଏନି
गोटे समय आसिक पहुँची गोटे भल आत्मा तुम मान पाखे पहुँची आउ विधायक आसन में बसुँच ये कार्यपाई सी जिते त्वरान्वित कर्म करेंगे आपण मैंने भी विश्वास करेंगे किंतु समस्ते एक मन एक चिंताधारा ये कार्यगुड़िक संपादन हो दिने मुझे बसी हठात दिन मो मुंडे पशिला जदि प्राचीर कई उद्धार कार्य कर नमर एत बड़ शह शह एकर जमी माधवानंदर अच्छी शोभनेश्वर अच्छी एत बड़ प्रत्यक्ष ठाकुर मैंने बुझुना आज पर्यटन तेणु दिने बसी मत हठात गोटे निर्देश है तुम्हें जा प्राची कूल 1,00,108 शिव स्थापन कर बोली मुझे एगुड़ा कर 1,00,108 शिव स्थापन करने कथा भावुची माँ कहला कौन भाव मुझे भावुरी कौन से प्राची कूल कौन 1,00,108 शिव स्थापन कमी करवा ना मोर जिते जमी अच्छी नहीं जा मुझे अलणा अभंगा अड़ंगा अपूजा ता मझिरे से कालिया घाई गोटे धार आस से धार कूल आश्रम करने अंचलवासी कहले गोटे करवा 1,00,108 बसु 1,00,108 बेलगछ लगे 1,00,108 आप विश्वास करेंगे गोटे आमर होता पणा सरकार समस्ते बेल पणा खाई पड़े मुझे मंडी आसी ग्लास फोपाड़ी दी मुझे ग्लास में माटी पूरी गोटे गोटे बेल मंडी करते मुझे 85,000 बेल जितक आश्रम जो पणस मंदी गढ़ी सब लोक खाई जाने मुझे कौन करती गोटे गोटे ग्लास में पूरी गच लगे सी होता 40,000 पणस आम जो जिनसा खाऊे फिंगी दौचे बुझा दरकार व्यवहार कला कौन कहवाई बहुत कथा समस्ते आम कहीदे कौन करवा कौन ना किंतु किपर भाव कार्यकारी तार शैली अच्छी चिंताधारा समस्ते सूक्ष्म चिंताधारा विचार करूँ राजनैतिक क्षेत्र में विचार न करी धार्मिक चिंताधारा विचार करवा बोधे शीघ्र हम ये जो चिंताधारा है अंचलवासी नहीं ये गोटे समय आस समय न आसे आम केते जन केते समय धरी बसीपर तेणु सी जो लक्ष्य शिव कथा चिंता करूँ किए भक्त मैंने कौन कले कि किए कहला मो पिलांना 10टा शिव देवी किए कहला मुझे 50टा देवी किए कहला 100टा मोर घर द्वार आश्रम जगह बोधे 20,000 शिवलिंग आस रही जितेक बेलगछ मैंने से जितेक प्राचीकूल ठार मैंने अस्तर्म पर्यटन लगे मोर गोटे मन भर धारणा प्रत्येक गाँव श्मशान में 2,000 लेखा बेलगछ बौल गछ आकोसी गच भल गच खाद्य मांक मान खाद्य अभाव ताकि गच लगे आम सब खावा से भी खाते यही चिंताधारा मुझे आज जो चिंताधारा अंचलवासी भितर प्रभावित होते रही मत सीधा प्रभावित कला पलि मुझे सकाल 10टार 10टार आई मुझे 10टार बुलूची चार तेणु मुझे कहूँ से माधवानंद पाखे प्रार्थना कर ये जगतवासी निराड़ी अंचलवासी पंचायतवासी समस्त हृदय माँ सरस्वती भाव जागृत हो ये कार्यक्रम समस्ते सुरखुरी करूँ आ भल मनीषी पाइक विधायक हिसाब से ये समस्त पाखे कहूँ यहाँ आज कथा नुह आम बहुत दिन बसिक कथा भी आलोचना करूँ तेणु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करूँ समस्त मंगल ये अंचलवासी मंगल माँ प्राचीदा सरस्वती मंगल यह समस्त पाखे प्रार्थना जय जगन्नाथ कृतज्ञता व धन्यवाद दे पारुनी एइथिपाई जे एई माटीर से होउछन संतान एई माटीर उन्नति पाई जे और चेष्टा करछन्ती जण आम अंचल तरफ अंचलवासी तरफ तांक निकट रे बंद ठीक कृतज्ञता ज्ञापन करूची आजिर ये बड़ी एक विशाल समावेश को दलबद्ध निर्विशेष समस्त को डाकी ये अंचल उन्नति पाई माधवानंद जेउकर उन्नति पाई जो आदिबा ए प्रकार प्रयास करछन्ती तांकरी प्रयास जो आज
ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଜିର ସଭାର ସଫଳତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ନିଆଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ନେଇ ହେଉନି କାରଣ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପରିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ରହୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏହି କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଆଜି ସଭାର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। NK Media NK Media, like, share and subscribe.